जय जगन्नाथ पिलामाने मु देव कुमार आपण मानक स्वागत करुच्ची देव कुमार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो पिलामाने ए भिडियो रे आमे अछि पढिबा चतुर्थ श्रेणी पिलामानकर गणित बहिर पाठ 1 रेखाखंडर दैर्घ्य मापिबा। पिलामाने पूर्व भिडियो रे आमे ए पाठ 1 रेखाखंडर दैर्घ्य मापिबा ए विषयटीर मु उदाहरण बुझेछि। पिलामाने जो माने से भिडियोटी देखिनो आम चैनल रे अछि जाइके देखि परिबो। ता सहित ए भिडियो रे डिस्क्रिप्शन रे मध्ये मु तार लिंक दे देबी, तमे मध्ये जाइके सेटारे देखि परिबो। पिलामाने सेटा देखि साइला परे तबे ए भिडियोटी देख पिलामाने भलो भाबरे बुझी परिबो, कारण मु सेई भिडियो रे उदाहरण रे मु भलो भाबरे बुझेछि तम मानकु। सेटा देखि साइला परे बुझी साइला परे ए भिडियोटी देखो। एटा आज कोन करिया पिलामाने ना ए विषय रे आमे आज अभ्यास कार्य करिया। पिलामाने प्रश्न उत्तर करिया, अभ्यास कार्य करिया। तो चलंतु आज रो भिडियोटी हमरो स्टार्ट करिबा। भिडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व मु एति कहबी, जो माने हम चैनल को नुआ करे आसो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, कारण मु जेतेबेले ही वीडियो अपलोड करिबी चतुर्थ श्रेणी पिला मानकर समस्त बही जेमिति साहित्य बही, इंग्रजी बही, परिवेश बही, गणित बही समस्त बहीर विषय देव कुमार एजुकेशन यूट्यूब चैनल रे पढ़ा जाउछि। तार क्वेश्चन आंसर मध्ये वीडियो अना जाउछि। पिला माने सेति पई जेतेबेले ही मु वीडियो अपलोड करिबी तम पाखु नोटिफिकेशन चली जिवो और तमे माने निज घरे बसी मो वीडियो गुड़िक देखि परिबे। पिला माने एवं वीडियो जदि भलो लागे लाइक करिवो एवं निज सांग साथी मानकु शेयर मध्य कर दो। तो चलंतु आज रे भिडियो हमरो स्टार्ट करिए। पिला माने अभ्यास कार्य देखो। एटी 1 नंबर देखिबा। तळे दिया जायथिबा इंग्रजी अक्षर केतोटी लेखाए रेखाखंड अछि पाख खाली स्थान रे लेखो। पिला माने प्रथमे जे कोनोसी प्रश्न बहिरे प्रश्न हो किबा तुम परीक्षार प्रश्न हो, पिला माने जे कोनोसी प्रश्न को भलो भाबरे तक पढिबो, तापर जाके ही तुमे उत्तर करिवो। पिला माने केबे बाउल चाहि करिवो नाही। प्रश्न कोन देछि आउथरे पढिबा। तळे दिया जायथिबा इंग्रजी अक्षर केतोटी लेखाए रेखाखंड अछि। तळे जो इंग्रजी अक्षर देखनो पिला माने एडी एन डब्ल्यू एम जेड ई ए जो अक्षर गुड़िक इंग्रजी अक्षर गुड़िक देखुछो ए धीरे सब केतोटी लेखा रेखाखंड अछि ताहाकु तमे एई सब जगह सब लेखिबो। हैला कि लेखिबो ना नाही। प्रथमे देखिया पिला माने प्रथम आसला तमर एन। पिला माने देखो एन रे केतोटी रेखाखंड अछि कहले पिला माने केतोटी ना तीनोटी। केतोटी ना तीनोटी 1 2 3 तीनोटी ना नाही। ताले मे एठी लिखि देबा केते ना 3 लिखि देबा। 3 लिखि देलो। तापर देखो डबल। पिला माने डबल रे केतोटी रेखाखंड अछि ना 1 2 3 4 केतोटी पिला माने 4टी। ताले मे ए जो गार देछि सेठी हम लिखि देबा 4। पिला माने निज बहिरे मध्ये तमे लिखि दियो। पिला माने तापर आसला तमरो एम। पिला माने एम रे केतोटी रेखाखंड अछि पिला माने देखिलो 1 2 3 4 ताले केतोटी पिला माने 4टी अछि। तो आमे एठी लिखि देबा जे 4 बोली लिखि देलो। पिला माने तापर देखिबा जेड। तापर आसी कोन पिला माने जेड। जेड रे केतोटी रेखाखंड अछि पिला माने ना 3टी। केमरि देखो 1 2 3 तीनोटी हला पिला माने। ताले आमे सेठी जो डैश देछि सेठी आमे 3 लिखि देबा। पिला माने लिखि देलो। तापर आसला तमरो ई। इला तमरो ई रे केतोटी रेखाखंड अछि पिला माने देखिबा एडी 1 2 3 4 केतोटी पिला माने 4। ताले एठी आमे डैश रे लिखि देबा 4। ताले 4टी अछि ना नाही। एन रे केतोटी अछि 3टी। डब्ल्यू रे अछि तमरो केतोटी 4टी। एम रे मध्ये अछि 4टी। जेड रे अछि 3टी एवं ई रे मध्ये अछि 3टी। ई रे मध्ये अछि 4टी। पिला माने 1 नंबर सरिला। तापर देखिबा हमें 2 नंबर कोन देछि। पिला माने 2 नंबर क पाख चित्र रे केतोटी रेखाखंड अछि। पिला माने पाख चित्रटी को देखो, माने एई चित्र को तमे भलो भाबरे देखो। एई चित्र को देखो। देखिलो पिला माने केतोटी रेखाखंड अछि पिला माने टी कहइबो। केतोटी रेखाखंड देखो एपटे 1 एपटे 2 2 पिला माने एठी रहला तमर 3 एठी रहला तमर 4 4 तापर रहिছে मतलब 5 एठी रहिছে 6 तापर रहिছে एठी 7 मझरे गोटे जो गार अछि 8 केतोटी पिला माने ना 8टी। केतोटी अछि पिला माने पाख चित्र रे केतोटी रेखाखंड अछि। पाख चित्र रे 8टी रेखाखंड अछि। ताले ए जो डैश पूर्ण जगह रे हमें केते लिखिया पिला माने ना 8टी लिखि देबा। 8टी लिखि देलो। पिला माने मु तो लिखि देछि देखो। पिला माने 8टी लिखि देलो। तापर ख नंबर प्रश्न कोन देछि देखिबा। पिला माने से गुड़िकर नाम लेख जो तमे 8टी रेखाखंड पाहिलो सेई गुड़िक तमे रेखाखंडर नाम लिखिबो। पिला माने
କେଉଁଠୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ମୋତେ ସେଠି ଯେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଏଇଠୁ ଗୋଟାଏ ନା ନାହିଁ, ପୁଣି ତ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ପୁଣି ଧ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ। ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ବହିରେ ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ନାମ କ'ଣ କଲା ପିଲାମାନେ? ନା ତ ଥ, ଥ ଦ, ତ ଧ, ତ ଦ, ଦ ଦନ୍ତେନ, ଦନ୍ତେନ ପ, ଦ ଆଉ ପ। ପିଲାମାନେ 8ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଲେଖିଦେଲ, ନିଜ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। 2 ନମ୍ବର ସରିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା ଭଲ ଭାବରେ। ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ଥିବା ସ୍କେଲକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରେଖାଖଣ୍ଡ ମପା ଯାଇପାରିବ? ପିଲାମାନେ ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସର ସ୍କେଲକୁ ଦେଖ। କହିଲ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ଯେଉଁ ସ୍କେଲଟି ଅଛି ସେଥିରେ କେତେ ସେମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ପାରିବ? ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ପାରିବ ପିଲାମାନେ। କହିଲ କେତେ ସେମି? 15 ସେମି। ଏଠି ଲେଖିଦେବ କେତେ ପିଲାମାନେ? ନା ଏଠି ଲେଖିଦେବ 15 ସେମି। ଏଠି ଲେଖିଦେବ 15 ସେମି। ଉତ୍ତର 15 ସେମି। ତୁମ ଯେଉଁ ସ୍କେଲର 15 ସେମି ଯାଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମପା ଯାଇ ପାରିବ ପିଲାମାନେ। 3 ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଉତ୍ତର କରିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ଲେଖ। ଯେଉଁ ପାଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ର, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦେଖ। ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ଲେଖିବ। ତମର ଏଠି କେତୋଟି ବାହୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର? ନା 3ଟି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚ ଛ ଗୋଟେ ବାହୁ, ଚ ବର୍ଗଜ ଗୋଟେ ବାହୁ 2ଟି, ତଳ ରହିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଛ ଆଉ ବର୍ଗଜ ଗୋଟିଏ ବାହୁ। ତାହେଲେ ତମର 3ଟି ବାହୁ ରହିଛି ତ୍ରିଭୁଜର, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମାପିକି ଲେଖିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ବୁଝେଇଛି ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନ ତୁମେମାନେ ଆଗେ ଏବେ ଦେଖିଦିଅ, କାରଣ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମାପିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ତା ଦେହରେ ଶିଖେଇଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ମାପିବ ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ମାପିକିରି ଲେଖିବ। ଚ ଛ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚ ଛର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ ଚ ଛ, ଏଠି ଚ ପାଖରୁ ତମେ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ନାହିଁ ତମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବ। ସେଠି କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା 3.2 ସେମି। କେତେ ହେଲା? 3.2 ସେମି। ତମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ, 3.2 ସେମି ତମେ ଏଇଠିଟା ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, 6 ଆଉ ବର୍ଗଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। 6 ଆଉ ବର୍ଗଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, 6 ବର୍ଗଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ନା ତମର ହେଲା କେତେ? ନା 2 ସେମି। କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ନା 2 ସେମି। ଏଠି ଲେଖିଦେବ କେତେ ପିଲାମାନେ? 2 ସେମି। ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ 2 ସେମି। ବର୍ଗଜ ଚର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବର୍ଗଜ ଚର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ତମର କେତେ ପିଲାମାନେ? ନା ତମର ହେଉଛି 3.2 ସେମି। 3.2 ସେମି ନା ନାହିଁ? ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଆମେ 3.2 ସେମି। ଓକେ, ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତମେ ଚ ଛର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲେଖିଦେଲ, ତାପରେ 6 ବର୍ଗଜର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବ ବର୍ଗଜ ଆଉ ଚର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ଲେଖିଦେଲ 4 ନମ୍ବର, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଗେ ପଢ଼ିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ ପିଲାମାନେ। କ ଦେଖ, ଏହି ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ତା ପାଖରେ ଲେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାପିବ ଏବଂ ମାପିକିରି ତା ପାଖରେ ସବୁ ଲେଖିବ। ଏଇସବୁ ପାଖରେ ସବୁ ତାକୁ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ହେଲା କି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ କ ଚିତ୍ର କରିଦେବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ 5 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖ। 5 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ କ ଆଉ ଗ, କ ଆଉ ଗ ତମର କେତେ ସେମି ହେଉଛି ମାପିଲ। କେତେ ସେମି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ନା 4.1 ସେମି। ଏଠି 4.1 ସେମି ତମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତଳଟାକୁ ଦେଖିବା, ଖ ଆଉ ଘ। ଖ ଆଉ ଘ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଖ ଆଉ ଘ ଦେଖ। ଖ ଘର କେତେ ସେମି ହେଲା ପିଲାମାନେ? ନା 4.1 ସେମି ହେଲା। କେତେ ହେଲା? 4.1 ସେମି। ତମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ, ହେଲା କି। ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ ଆଉ ଖ, ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବା। କ ଆଉ ଖ କେତେ ସେମି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ନା 1 ସେମି। ତମେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ? ନା 1 ସେମି ଲେଖିଦେବ। ଓକେ, କ ଆଉ ଘ ସାଇଡ୍ରେ କେତେ ସେମି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ? ନା 1 ସାଇଡ୍ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ତମର ରହିଲା ଗ ଆଉ ଘ। ଗ ଆଉ ଘ କେତେ ସେମି ରହୁଛି ତମର? ନା 1 ସେମି। କେତେ? 1 ସେମି। ତାକୁ ଲେଖିଦେବ ସେଠି ପାଖରେ, ହେଲା କି। 1 ସେମି ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଖ ନମ୍ବର, ଏହା କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର? କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର? ପରସ୍ପର ବାହୁ ସମାନ, ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଯେତିକି ହେଲା
এইটা ସେତିକି ହେଲା, এইଟା ଯେତିକି ହେଲା এইଟା ସେତିକି ହେଲା। ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ନା ନାଇଁ, ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଯେହେତୁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। କି ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ, ନା ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବହିରେ ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଦିଅ, ଯେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦିଅ ଖରେ ଯେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ କୋଉ ଚିତ୍ର, ନା ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗେ ପଢିବା। 6 ନମ୍ବର କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ତା ପାଖରେ ଲେଖ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଆୟତ ଚିତ୍ରର କଲ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତମେ ମାପିବ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଲେଖିବ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତା ଏବେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା ନା ନାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ ଆଉ ଭ, ପ ଆଉ ଭ ଦେଖିବା। ପ ଆଉ ଭ ତମେ ମାପିଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ, ନା 2 ସେମି। ଏଠି ତମେ 2 ସେମି ଲେଖିଦେବ, ବୋଲେ ଏଠି ତମେ 2 ସେମି ଲେଖିଦେଲ, 2 ସେମି ଲେଖିଦେଲ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଦେଖ ତମର ପ ଆଉ ଫ, ପ ଆଉ ଫ ସାଇଡ୍ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନା 2 ସେମି, 2 ସେମି ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭ ଆଉ ବ, ଭ ଆଉ ବ ସାଇଡ୍ରେ ମାପିଲ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନା 2 ସେମି ହେଲା, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲ 2 ସେମି। ତାପରେ ଦେଖ ଫ ଆଉ ବ, ଫ ଆଉ ବ ମାପିଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ, ନା 2 ସେମି ହେବ। କେତେ ହେବ, ନା 2 ସେମି ହେବ, ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର। ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର, ନା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। କାରଣ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ବାହୁ ସମାନ। ସମସ୍ତ ବାହୁ ସମାନ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ନା ନାଇଁ। ଏପଟେ ହେଉଛି ତମର 2 ସେମି, ଏପଟେ ହେଉଛି 2 ସେମି, ତଳେ ହେଉଛି 2 ସେମି, ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି 2 ସେମି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ, ନା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ଏଠି ତମେ ଖରେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। କୋଉ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ, ନା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବୋଲି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। 6 ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା। 7 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମକରଣ କର। ରେଖାଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଛି ନା ନାଇଁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କ ଖ ଗ ତିନୋଟି ଦେଇଛି। କରେ ଦେଇଛି ତମର 4 ସେମି, ଖରେ ଦେଇଛି ତମର 7 ସେମି, ଗରେ ଦେଇଛି ତମର 10 ସେମି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ତମକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି କୋଉ ଭଳି ତମେ ତିଆରି କରିବ ପିଲାମାନେ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ନିଜ ବହିରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ। ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଲ, ତାର ନା ଯେକୌଣସି ବି ତମେ ଦେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ। କ ଦିଅ, ଖ ଦିଅ, ଗ ଦିଅ, ଯେକୌଣସି ଦେଇଦେଲ। ତୁମ ସ୍କେଲକୁ ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ରଖିବ। ସ୍କେଲର ଶୂନ ଯୋଉଠି ଅଛି, 0 ଯୋଉଠି ଅଛି, ସେଇଠି ତାକୁ ପକାଇବ ଏବଂ ସିଧା ତାକୁ ରଖିକିରି କେତେ ସେମି କହିଛି, 4 ସେମି। ତାହେଲେ ଆମେ 4 ସେମି ଧର ଏଇଠି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ 4 ସେମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଲେ, ତା ନାଁ ଦେଇଦେଲ ଖ ଦେଇଦେଲ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ନା କ ଆଉ ଖର ଯୋଗ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଲେଖିଦେବ ଯେ 4 ସେମି ବୋଲିକି। ଲେଖିଦେବ କେତେ ସେମି ମାନେ, ନା 4 ସେମି। ଏହା ପରେ କେତେ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ, ନା 4 ସେମି। 4 ସେମି ଲେଖିଦେଲ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଖ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବ। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ ନିଜ ବହିରେ ନା ନାଇଁ। ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଲେ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍କେଲର 0 ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶୂନ ଅଛି ସେଇଠି ତାକୁ ବସେଇବ। ସେ ବିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ବସେଇଲ। ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛ ତାର ନାଁ ଯେକୌଣସି ବି ଦେଇଦିଅ, ମନେକର ଗ ଦେଇଦିଅ। ଗ ଦେଇଦେଲେ ପିଲାମାନେ, ତ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ସ୍କେଲ ପକେଇକି 7 ସେମି ଯାଏ। 7 ସେମି ପରେ ତାକୁ 7 ସେମି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ତମର ସେଇଠୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଲ। ମନେକର ଏଇଠି ହେଉଛି 7 ସେମି, ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଲ। ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ, ସ୍କେଲ ପକେଇକି ଏଇ ଗରୁ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ଏହାର ନାଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଦେବ, ଘ ଦେଇଦେବ। ଘ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ଯେ କେତେ ସେମି ପିଲାମାନେ, ନା 7 ସେମି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। 7 ସେମି ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ, ହେଇଗଲା ତମର ସିଧା। ସବୁବେଳେ ସିଧାରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବ, ସ୍କେଲ ପକେଇକି ତିଆରି କରିବ, ହାତରେ ଟାଣିବ ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର। ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, 10 ସେମି। କ'ଣ କରିବ, ତୁମ ବହିର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବ, ତାର ନାଁ ବର୍ଗେଜ ଦେଇଦେବ। କ'ଣ ଦେଇଦେବ, ବର୍ଗେଜ ଦେଇଦେଲ। ସ୍କେଲର 0 ବିନ୍ଦୁ ସେଇଠି ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଠି ବର୍ଗେଜ ଅଛି ସେଇଠି ରଖିଦେଲ। ତାପରେ ତାକୁ 10 ସେମି ସ୍କେଲର ନେବ, ଯେଉଁଠି ହେବ ସେଇଠି ତାକୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଲ। ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା ପରେ ସେଇଠି ତା ନାଁ କ'ଣ, ଝ ଦେଇଦେଲ। ସ୍କେଲ ପକେଇକି ବର୍ଗେଜରୁ ଝକୁ ତମେ ଯୋଗ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ, ହାତରେ କରିବ ନାହିଁ, ସ୍କେଲ ପକେଇକି ଯୋଡ଼ିବ ତାକୁ। କରିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଲ ପିଲାମାନେ, ନା ବର୍ଗେଜ ଆଉ ଝ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଇଲ, ଯିଏକି ତା ଉପରେ ତମେ କେତେ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ, 10 ସେମି। ଯେହେତୁ ତମେ 10 ସେମି କରିଛ ନା ନାଇଁ, 10 ସେମି ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। 7 ନମ୍ବର ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର। କେତେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, 8 ନମ୍ବର।
8 नंबर देखिए पिलामाने देख कौन कही प्रश्न आगे पढ़ा तले दि जाइथिबा प्रत्येक चित्र रे केतोटी लेखाए रेखाखंड अछि सेगुड़िकर नाम लेख। तले जो दि जाइछि चित्र गुड़िक देख पिलामाने क चित्र ख चित्र ग चित्र घ चित्र ङ चित्र च चित्र एई चित्र गुड़िक तुम देख पारछ पिलामाने एई चित्र गुड़िक केतोटी लेखाए रेखाखंड अछि तमे ताकू एठी छि कहब एवं ता सहित सेगुड़िकर नाम मध्य लिखिबो पिलामाने सेगुड़िकर नाम मध्य लिखिबो। प्रथमे देखिबा आमे क चित्र पिलामाने देखिल क चित्र गोटे पेंसिल भलिया चित्र कराई ना नहीं तारे केतोटी रेखाखंड अछि पिलामाने कहलो कहि परिबो कहलो केतोटी रेखाखंड अछि हाँ केतोटी अछि 6टी रेखाखंड अछि केतोटी रेखाखंड अछि पिलामाने ना 6टी रेखाखंड अछि कोठी कोठी देखि दियो एटी 1 गोटे 2 एटी गोटे 3 एटी 4 5 1 6 6टी अछि पिलामाने ना नहीं 6टी तमे एटी तमे उत्तर लिखि दबो हैला कि एटी तमे उत्तर लिखि दबो 6टी सेगुड़िकर ना कौन कौन एटी लिखि दबो पिलामाने सेगुड़िक ना होची ट आउ ठ आउ मुधेण नंबर होची ठ आउ ड पिलामाने एटी मध्ये तमे ताकू भल भाबरे लिखि दबो पिलामाने लिखि दलो। तापर देखिबा ख चित्र को देखो ख चित्र रे केतोटी रेखाखंड अछि कहलो 3टी गोटे एपटे गोटे तळ गोटे एटी एला कि केतोटी 3टी तले मैं 3टी लिखि दबा एटी लिखि दला उत्तर मध्ये तमे लिखि दिलो एटी 3टी लिखि दियो पिला माने 3टी लिखि दलो सेगुडी कोन कोन ना लिखि दबो पिला माने च आउ छ वर्गज आउ झ लिखि दलो। तापर देखिबा ग चित्र को देख पिला माने ग चित्र रे केतोटी रेखाखंड अछि कहले पिला माने 7टी केतोटी 7टी अछि कोटी कोटी देखो एपटे गोटे दुईटा एटी 3टा ए 4टा ए 5टा ए 6टा ए 7टा पिला माने लिखि देलो एटी उत्तर तमे कोन लिखि दबो पिला माने ना 7टा हैला कि 7टा लिखि दबो उत्तर 7टा सेगुडी कोन कोन लिखि दियो पिला माने ना क ख ख ग ग ङ च ङ छ ग घ क आउ घ तमे लिखि देलो पिला माने एठी लिखि देलो भलो भाबरे लिखि दियो। तापर देखिबा घ नंबर चित्र को देख पिला माने भलो भाबरे देखो घ नंबर देख पिला माने गोटे डोंगा भलिया चित्र गोटे करा जायछि नाही सेठी केतोटी रेखाखंड अछि पिला माने कहलो मु कहि दउछि 4टी अछि केतोटी अछि पिला माने 4टी अछि कोठी कोठी ए गोटाय ए दुईटी 3टी 4टी केतोटी पिला माने 4टी रेखाखंड अछि तो एठी मध्ये आमे उत्तर लिखि दबा एठी जे 4टी लिखि दबा 4टी अछि सेगुडी के कोन कोन पिला माने सेगुडी के कोन कोन पिला माने ना प आउ फ आउ ब आउ भ आउ प पिला माने लिखि देलो। तापर देखिबा आमे उ नंबर देख पिला माने हम पताका छवि दिया जायछि ना नहीं सेथिरे देखिलो पिला माने केतोटी रेखाखंड अछि कहलो पिला माने ना 6टी अछि केतोटी पिला माने 6टी अछि कोठी कोठी देखिलो पिला माने नाही गोटाए एटी दुईटा एटी 3टा एटी 4टा ए 5 6टी अछि ना नाही मध्ये तमे मध्ये एटी उत्तर लिखि दबो एटी पिला माने एटी उत्तर लिखि दबो जे 6टी अछि सेगुडी कोन कोन क आउ घ च आउ छ वर्गज आउ झ ख आउ ग पिला माने लिखि देलो मध्ये उत्तर एठी। तापर देखिबा च नंबर को देख पिला माने च नंबर रे केतोटी रेखाखंड अछि कहलो 1 2 3 4 5 6 केतोटी अछि पिला माने ना 6टी अछि तमे मध्ये एठी उत्तर लिखि दबो जे केतोटी पिला माने ना 6टी लिखि दबो 6टी लिखि देलो सेगुडी कोन कोन पिला माने क आउ च आउ ट आउ त आउ क आउ गोटे कोन रहिछि दुईटी आउरी क आउ प आउ त ना नाही पिला माने 6टी हे गेला तमरो। तापर देखिबा केते नंबर पिला माने ना 9 नंबर देखिबा पिला माने केते नंबर देखिबा ना 9 नंबर देखिबा 9 नंबर प्रश्न आगे पढिया पिला माने कोन दैछि तळ रेखाखंड गुड़िकर दैर्घ्य मापी लेख तळ जो रेखाखंड दिया जायछि सेगुड़िकर दैर्घ्य मापी तमे ताकू लिखिबो ओके। तो पिला माने क आउ ख देखिलो पिला माने क आउ ख मापिले केते समय होछि पिला माने ना 3 सेमी केते होछि तमरो 3 समय होछि ता ऊपर एडी क ख ऊपर तमे लिखि दबो 3 सेमी देखि परथु एडी लिखि दैछि मध्ये। तापर देखिबा ग आउ घ देखिबा पिला माने ग आउ घ देखो पिला माने
केते मापिले केते होची तमरो ना 5 सेमी होची केते सेमी होची 5 सेमी ग और घ पर हम लिखि दो 5 सेमी तापर लिखिबा च और छ जे लिखा है केते सेमी मापिले पिला माने केते होची च और छ तमरो होची 7 सेमी केते सेमी पिला माने 7 सेमी तो बेडी ता ऊपर लिखि दबो जे 7 सेमी लिखि देला पिला माने तापर एपटे गटे देखो वर्गज और छ मापिले केते होची पिला माने वर्गज और छ होची तमरो 4.8 सेमी केते 4.8 सेमी तले एठी हम तमे ऊपर लिखि दबो 4.8 सेमी पिला माने निज निज बय रे मध्ये तमे लेखिनिया एवं करिनिया मध्ये तापर देखिबा तमरो 10 नंबर कोन देछि पिला माने आगे प्रश्न पढिबा स्केल व्यवहार करी तळ बिंदु गुडी को क्रम रे जोड़ो एहा कहार चित्र कुह पिला माने तळ बिंदु जो कर दिया आइछि ताकू तमे जोड़िबो पिला माने कोन करिवो जोड़िबो एवं सेगुडी को कहार चित्र तमे कहिबो ना नाही आमे मध्ये जोड़ी दबा ठीक से परी ना नहीं क को ख को जोड़ी दबा ख रु ग को जोड़ी दबा ना नहीं पिला माने क रु पुणी वर्गज को जोड़ी दबा वर्गज पुणी छ को जोड़ी दबा स्केल पकई जोड़िबो हला कि हाथ रे करिवो नाही तापर एठू झ छ रु पुणी च को कर दबा ना नहीं ग रु पुणी घ को टाणी दबा घ रु पुणी उ को टाणी दबा उ रु पुणी च को टाणी दबा पिला माने एटा गोटे कोन हे गेला घर हे गेला घर ना नहीं पिला माने क चित्रटी बुझी पारिलो तापर देखिबा मैं ख चित्रटी से बेले मध्ये तमे स्केल ने की करिवो पिला माने हाथ रे गार टाणिबो नाही अंका बंका हबो सेति तमे स्केल रे टाणिबो कोन करिवो ना क रु ख को टाणी दबो क रु ख को टाणी देला पिला माने ख रु ग को टाणी दबो ख रु ग को टाणी देला पिला माने ना नहीं वर्गजरु 6 को टाणी दबो स्केल देखि टाणी देला पिला माने तापर कोन करबो ना ग रु उ को टाणी दबो उ रु च को टाणी देला देला तापर 6 रु उ को टाणी दबो ना नहीं उ रु घ को टाणी देला एठु पुणी च आउ घ को स्केल देखि टाणी देला पिला माने बुझी हला एटा कोन हे गेला पिला माने ना गोटे माछ चित्र हे गेला कोन हे गेला माछ चित्र हे गेला पिला माने तापर देखिबा 11 नंबर कौन है 11 नंबर कौन कहूँ प्रश्न आगे पढ़िया पिला माने चित्र देखी रेखाखंडर दैर्घ्य केते खाली स्थान रे लेख कौन कहूँ पिला माने चित्र देख ये सब चित्र गुड़िक देखि पारथबो देखी ये जो रेखाखंडर दैर्घ्य सब खाली कठर लिखबो ना एठी सब लिखिबो खाली कठरे केते केते दैर्घ्य होइछि ताको तमे लिखिबो पिला माने तो चलो क नंबर कौन प्रश्न देछि पढ़िबा ताको भलो भाबरे करिबा क देख पिला माने छवि रे देखो क बिंदु कोठी अछि 0 पखरु अछि 0 पखरु ख बिंदु कोठी 8 अछि ना नहीं ताले केते सेमी कहलो एटा पिला माने केते रे दैर्घ्य कत रेखाखंडर ना 8 सेमी केते सेमी 8 सेमी तमे जे खाली कोठरी रे एठी 8 लिखि दो केते लिखि दो पिला माने 8 सेमी लिखि देलो ना ठीक से परी ख चित्र को मध्ये देखो पिला माने ख चित्र को देखो ख चित्र कोन अछि क बिंदु को वर्गज बिंदु कोठी अछि पिला माने ना 2 पाखरे अछि एवं झ बिंदु कोठी अछि ना 6 पाखरे अछि तो केते हला तमर 0 रु 1 गोटे सेमी ना नहीं ताले 2 रु 3 1 सेमी 3 रु 4 2 सेमी 4 रु 5 3 सेमी 5 रु 6 4 सेमी ताले केते होबो तमरो ना 4 हेबो एठी तमे 4 लिखि दो पिला माने केते लिखि दबो 4 लिखि दबो पिला माने निज निज बही रे लिखिनिया पिला माने ता सहित निज खाता रे मध्य करिनिया पिला माने तापर देखिबा ग नंबर पिला माने ग नंबर कोन कहिछि देखो पिला माने प बिंदुरा कोठी अछि 1 पाखर आरंभ होइछि फ बिंदुरा कोठी अछि ना 6 पाखरे शेष होइछि ना नहीं ताले हमें 0 रु 1 1 रु 2 1 सेमी कहिछि ना नहीं जानिछे तो 1 रु 2 केते सेमी हमरो 2 सेमी 1 सेमी 1 को जदि शून्य करा है और 2 हमरो केते 1 हो ना नहीं ताले हमरो 1 रु 2 1 सेमी 2 रु 3 2 सेमी 3 रु 4 3 सेमी 4 रु 5 4 सेमी 5 रु 6 5 सेमी केते सेमी पिला माने 5 सेमी तमे खाली कोठरी रे 5 लिखि दो पिला माने केते लिखि दबो 5 पिला माने लिखि देलो बुझी पारिलो तापर देखिबा केते ना 12 प्रश्न 12 को भलो भाबरे पढ़ो पिला माने देखिलो प्रश्न 12 रे कोन देछि तळे दिया जायथिबा प्रत्येक चित्र रे केतोटी लेखाय रेखाखंड अछि ओ सेगुडी नाम लेख
କେତୋଟି ଗଣ୍ଠି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ତମେ ତାକୁ ଏଇ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖିବ। ତା ସହିତ ଏସବୁ ଚିତ୍ରର କେଉଁ ସବୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ତାହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ କୋଠରୀରେ ତମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର ଆମେ କରିବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର 1 ଦେଖିଲ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ଅଛି ନା 2ଟି। ଏପଟେ ଗୋଟେ କେତେ 2ଟି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିଦବା ପିଲାମାନେ ଏଠି 2 ଲେଖିଦବ। 2 ଲେଖିଦେଲ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏଠି ଲେଖିଦବ ପିଲାମାନେ। କିଏ ଛ ବର୍ଗିଜ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ 2ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହଉଛି ଛ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଛ ଆଉ ବର୍ଗିଜ। ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଲ ଏଠି। ତାପରେ ଚିତ୍ର 2 ଦେଖ। ଚିତ୍ର 2 ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଚିତ୍ର 2 ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ। ଚିତ୍ର 2ରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ କେତୋଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ଗୋଟାଏ ଏ ଦୁଇଟା 2ଟି ନା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିଦବା ପିଲାମାନେ 2ଟି ଲେଖିଦବା। 2ଟି ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ। ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ତମେ ଏଠି ଲେଖିଦବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ଲେଖିଦବ କିଏ ପ ଫ ଓ ଫ ବ। ପ ଫ ଆଉ ଭ ବ ନା ଏଇ 2ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ତମେ ଲେଖିଦେଲ ଏଠି। ଚିତ୍ର 3 କୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଚିତ୍ର 3 କୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଚିତ୍ର 3ରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ କେତୋଟି ଅଛି କହିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏପଟେ ଗୋଟାଏ 2ଟା ଏଠି 3ଟା 3ଟି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିଦବା ପିଲାମାନେ 3 ଲେଖିଦବା। 3 ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବ ଏଠି। ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏଠି ଲେଖିବ। କିଏ ପିଲାମାନେ ନା କ ଖ ଖ ଗ ଗ କ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କଣ ପିଲାମାନେ ନା କ ଖ ଖ ଗ ଗ କ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା 4। ଚିତ୍ର 4 କୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଚିତ୍ର 4 କୁ ଦେଖିଲ କହିଲ ଏଠି ରେଖାଖଣ୍ଡ କେତୋଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ 4ଟି ଅଛି। କେତୋଟି 4ଟି। ଏପଟେ ଗୋଟାଏ 2ଟା ଏଠି 3ଟା ଏଠି 4ଟି। ତାହେଲେ 4ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିଦବା ପିଲାମାନେ ନା 4 ଲେଖିଦବା। କେତେ ଲେଖିଦବା 4 ଲେଖିଦବା। ତମେ ନିଜ ବହିରେ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। 4 ଲେଖିଦେଲ। ସେଗୁଡ଼ିକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବ। କିଏ ଟ ଆଉ ଠ ଆଉ ଡ ଆଉ ଢ ଆଉ ଟ। ଏହି 4ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ତମେ ଏଇଠି ନାଁ ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର। 13 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଗେ ପଢିବା। ଗୋଟିଏ 6 ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ 6 ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏଠି ତମକୁ ଏଠି 6 ସେମି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା କହିନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତମେ ଏଠି କଣ କରିବ ନା ଅଙ୍କନ କରିବାର ଯୋଉ ସୋପାନ ରହିଛି ତାକୁ ତମେ ଲେଖିବ। କୋଉ ବେଳେ ଲେଖିବ ଦେଖ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖ ତାକୁ ପାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। I 2I 3I IV ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବ। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ତମେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ତମେ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ଖାତାର ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ପେନସିଲ ମୁନରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦିଅ। ଏହି ବିନ୍ଦୁର ନାମ କଣ ଦବ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ନାଁ ଦେଇପାର। କ ଖ ଦେଇପାର, ଗ ଦେଇପାର, ଥ ଦେଇପାର, ତ ଦେଇଦିଅ। କଣ ଦେଇଦିଅ ତ ଦେଲ। ତାପରେ କଣ 2I ରେ ଦେଖ ସ୍କେଲଟିଏ ନେଇ ଏହିପରି ଭାବରେ ରଖ ଯେପରି ତ ବିନ୍ଦୁଟି ସ୍କେଲର ଶୂନ ଚିହ୍ନିତ ଦାଗ ସହିତ ମିଶି ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଲେଖିଲ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ସହିତ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କରିକି ବୁଝେଇଛି ପିଲାମାନେ। 3I ରେ କିଭଳି ଲେଖିବ। ତାପରେ ସ୍କେଲର 6 ସେମି ଦାଗ ସହ ମିଶେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଥ ଖାତା ଉପରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ପିଲାମାନେ ଥ ଖାତା ଉପରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଲ। ତାର ଆମେ ସୋପାନ ଲେଖୁଛେ ପିଲାମାନେ ନା ନାଇଁ କୋଉ ଭଳି ତିଆରି କରିପାରିବ। ଆଇବରେ ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ତ ଓ ଥ କୁ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗ କଲେ ତ ଥ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମିଳିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ 6 ସେମିର ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଇଲ ନା ନାଇଁ। ତ ଆଉ ଥର 6 ସେମି ରେଖାଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ତମେ କଣ ପାଇଲ ପିଲାମାନେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଇଲ। ତ ଆମକୁ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ତମ ଖାତାରେ ତମେ ଲେଖି ନେବ ପିଲାମାନେ। ନହେଲେ ତମେ ନିଜ ବହିରେ ତମେ ଲେଖି ନେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଏବେ ଆସିଲା ପାଠ 2 କୋଣର ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା।
ଏହାକୁ ଆମେ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗଣିତ ଅଭ୍ୟାସଟେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ତମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମେ କଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ତମେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବ, ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦେଖୁବାର ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଯିବ ଓ ତୁମେ ନିଜେ ଘରେ ବସି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠାରେ ହିଁ ରଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।